ॐ अस्मे रुद्रामे हना पर्वदासो व्रत्रहत्ये भरहुतौ सजोखाः जाः शग्गो सदस्तुवते धायि वज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माउ अवन्तु देवाः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वारणयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे सकलोपचारार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वाङ्गन्धर्वा अखनौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत चन्दनं समर्पयामि। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। अभिरङ्गुलालं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवति पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मय प्रभो मयार्दानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।